Kemudian jaga saja para kaum muslimin melaksanakan juaraan dalam selangkeng tak nakungin kefarduan yang pernah melalui Masjid Darul Muttaqin kaum muslimin sareng muslimat. Istura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahla. Allahumma yassir lana kulla amrin 'asir. Allahumma man maqaridul mulk kullaha yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu. Ya fattah ya alim iftah alaina wa al-hadirin fathan qariban. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام والمقربين. اللهم إنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله على توفيق الله سبحانه وتعالى لكم أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله. هذه البيوت التي شرفها الله سبحانه وتعالى واختصها بأن يذكر فيها أعظم الذكر وهو ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Setelah beliau memulai kajian pada malam hari ini dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, sholawat dan berdoa kepada Allah, beliau mengatakan bahwasanya kita harus sangat gembira, kita harus bersyukur atas taufiknya Allah, atas hidayahnya Allah, karena telah menjadikan kita berkumpul kembali di salah satu rumahnya Allah, salah satu tempat yang di situ selalu disebut Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah yang memang disosialisasikan, ya, memang dianjurkan untuk disebut selalu nama Allah. Maka kita harus bersyukur karena telah dikumpulkan kembali di salah satu tempat, yaitu masjid yang menjadi rumahnya Allah, dalam rangka kembali menyebut Allah Subhanahu wa taala. وذكر سبحانه وتعالى الذي يقام في المساجد من خواص وأعظمه إقامة الصلاة بذكر الله. قال وأقم الصلاة لذكري يتجلى فيها معاني شعار الذكر وشعار العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه البيوت العظيمة بيوت الله سبحانه وتعالى. Salah satu bentuk yang paling agung dalam zikir kepada Allah adalah dengan menegakkan atau dengan melaksanakan sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Sehingga tidak hanya berzikir secara lisan saja, tapi ada yang lebih utama ada yang lebih afdal, lebih dari itu, yaitu melaksanakan sholat di rumahnya Allah sebagai bentuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا الذكر الذي يقام في هذه المساجد هو أعظم ذكر وأكبر ذكر. قال الله سبحانه وتعالى وذكر الله أكبر. فما يقام في هذه المساجد ما دام الذكر هو الأكبر، لأن ستكون هذه المساجد هي أكبر، لأن كل شيء شرفه وقيمته بحسب ما يكون فيه. فاهم؟ هذا المكان الشيء فيه عسل، قيمته قيمة العسل، هذا فيه ماء قيمته قيمة الماء، هذا فيه ذهب قيمته قيمة الذهب. فالمساجد فيها أعظم مذكور فهي أعظم البلاد. ولهذا قال في الحديث أحق
ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Kalau kita mau paham, mau memahami ayat wala dzikrullahi akbar, maka sungguh zikir kepada Allah itu suatu hal yang agung. Maka kita akan mendapati bahwa masjid itu adalah suatu hal yang agung. Karena masjid tempat zikir, tempat di mana di situ selalu disebut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah memahami bahwa masjid adalah suatu hal yang agung, maka sangat selaras atau sangat cocok sekali dengan salah satu hadis bahwasanya ahabul biqa'i ilallah masajiduha. Jadi yang paling disukai Allah dari bumi, ya, paling disukai Allah di bumi ini adalah masjid-masjid yang ada di situ. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah, yang paling tidak disukai adalah pasar-pasar yang berada di bumi. Karena memang kalau masjid-masjid tempat di situ disebut Allah Subhanahu wa taala, selalu disebut, selalu dikir kepada Allah. Kalau di pasar itu tempat-tempat yang terjadi banyak sekali terjadi penipuan, banyak sekali terjadi modus dan sebagainya. Wa li'azamat ma yuzkar fiha Allah Subhanahu wa taala wa hiya iqamat as-salah wa hiya afdalul ibadat al-badaniyah. أفضل العبادات الظاهرة البدنية هي إقامة الصلاة وتقام في أحب البقاع إلى الله الذي هي المساجد فشأن المساجد عظيم وشأن الصلاة فيها عظيم لأنها توصل العباد برب العباد سبحانه وتعالى. الأول قلنا أن المساجد يذكر فيها الله سبحانه وتعالى وذكر الله عظيم. أيوه نسينا نأتي بغير. طيب في المساجد يا أحباب إقامة kemudian beliau tadi menyampaikan bahwa ketika kita paham bahwa yang salah satu yang paling utama dengan cara kita zikir kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat, sehingga sangat beruntung sekali kita melaksanakan sholat yang notabene adalah bentuk zikir yang paling utama, ya, kepada Allah, dan kita laksanakan di masjid yang mana itu adalah tempat yang paling disukai Allah. Sehingga kita harus bersyukur telah melaksanakan sholat berjamaah yang notabene adalah zikir yang paling afdol dengan bukti ayat wala dzikrullah atau waqini sholat tadi, dan di tempat yang paling utama yang paling disukai Allah dengan hadis tadi ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Sehingga kita harus bersyukur dan harus selalu konsisten. Sehingga status masjid, status sholat di masjid adalah sesuatu hal yang agung. Maka kita harus memahami ini dan selalu melaksanakannya. ولعظمة المساجد وعظمة ما يقام فيها من الصلوات الله سبحانه وتعالى اختص هذه العبادة العظيمة بخصوصية، وهي النداء الإلهي في اليوم 5 مرات ينادى منذ الصباح الباكر في الصلوات ال5. كل العبادات ليس فيها نداء. الصوم ما فيه نداء، والحج ما فيه نداء، والزكاة ما فيه. لكن الصلوات ال5 منذ الصباح الباكر يصبح منادي الله سبحانه وتعالى ينادينا من المساجد ويأتينا بألفاظ التكبير: الله أكبر الله أكبر، تعالوا إلى الشيء الأكبر، ثم التوحيد، ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح. تريد الفلاح حقيقي؟ تفضلوا هنا موجود. Salah satu bentuk bukti bahwasanya sholat itu adalah suatu hal yang tidak sembarangan, sholat adalah suatu hal ibadah yang agung adalah
dengan ada atau dengan diwujudkannya ada atau panggilan untuk melaksanakan ibadah ini. Kalau kita mau mengamati berbagai macam ibadah yang lain, tidak ada panggilan seperti ini. Apakah di zakat ada panggilan seperti ini? Apakah di puasa ada panggilan yang khusus untuk ibadah ini? Kan tidak ada. Yang ada hanya di sholat. 5 waktu kita dipanggil oleh Allah dengan azan. Di situ di azan disebut kalimat-kalimat yang besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar besar. Kemudian di situ ada juga hayya 'alas shalah, ayo mari menuju sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan atau kebahagiaan atau kesuksesan. Sehingga kalau kalian ingin sukses, yang benar-benar sukses maka atau kebahagiaan yang benar-benar bahagia, kamu harus melaksanakan sholat. وهذه الخمس الأوقات يريد الله سبحانه وتعالى ليطهرنا بها. قال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ليقرب لنا ما تفعل الصلاة فيك. قال أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. لو تخيل أنه نهر أمام بيتك تغتسل منه كل نهر نظيف جميل، تغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال هل يبقى من درنه شيء؟ قال يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء، من وسخه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء هذا الوسخ من الإنسان، فهي تطهرك خلاص تصبح نظيف. Salah satu bentuk keutamaan atau salah satu bentuk faedah dari sholat berjamaah, sholat 5 waktu adalah mampu mensucikan diri kita dari segala macam kesalahan. Dan beliau mengutip salah satu hadis bahwasanya memberikan, jadi di hadis itu nanti ada sebuah perumpamaan bahwasanya kalau kamu memiliki atau kalau di depan rumahmu itu ada sungai yang bersih jernih, kemudian kamu setiap 5 waktu mandi di situ, setiap 5 waktu atau setiap hari mandi 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian akan mendapati tubuhmu itu kotor? Rasulullah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Begitu juga kamu kalau melakukan sholat 5 waktu itu nanti akan membersihkan dirimu, membersihkan jiwamu dari segala macam kotoran. كذلك يقول في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لا تزال تصفي وتنقي الصلاة، تنقي الإنسان وهكذا. Salah satu bentuk atau salah satu faedah dan manfaat daripada sholat adalah juga mampu menghilangkan atau melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam salah satu hadis tadi beliau mengutip, antara sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lain yang akan datang, ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat kemudian sampai sholat Jumat berikutnya, begitu juga antara waktu sholat satu dan waktu sholat yang lain itu adalah menyebabkan seseorang yang melakukannya diampuni semua kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika kita sholat dari maghrib menuju isya, kemudian dari isya menuju subuh, ini menjadikan kita diampuni dosa-dosanya selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu juga tadi kalau kita melaksanakan sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain, ini menjadikan orang diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى فقط مجرد انتظار الصلاة من وقت إلى وقت والمجيء إليها أول. قال انتظار الصلاة إلى الصلاة، قال لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في رباط، ما لا يزال العبد في رباط وانتظر الصلاة الأخرى. الرباط ايش؟ الجهاد، كأنك مرابط في ثغر من ثغور الإسلام لتصد أعداء الإسلام. قلنا إذا جلست تنتظر أصل الصلاة إلى صلاة، مثلا تصلي المغرب تنتظر صلاة العشاء، قلنا كأنك مرابط ومجاهد في سبيله. إلى حديث عنه صلى الله عليه وسلم. Sehingga hanya dengan menunggu antara waktu sholat yang satu dan yang lain
ini menjadikan kita sesuai dengan hadis sebagai orang yang jihad di jalannya Allah, menjadikan kita mendapatkan doanya malaikat. Jadi beliau mengutip hadis, la tazal malaikah تصدع العبد ما دام في مخصصه يصدر الصلاة. Jadi malaikat itu akan selalu mendoakan orang-orang yang menunggu waktu sholat antara waktu sholat satu dan waktu yang lain. Jadi di situ dia menunggu di dalam masjid iktikaf sampai masuk waktu yang lain. Itu nanti mendapatkan doa dari para malaikat dan ditulis sebagai orang yang berjihad. Karena tadi beliau juga mengutip hadis itu ada ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قل النبي ألا أدلكم على نعمة إعلان كما الآن اعملوا بإعلان لو حد عندهم شيء أو لا اعملوا إعلان. فهو يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. تشتوه ما يرفع درجاتكم في الجنة ويمحو خطاياكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكان، أي أن يأتي الإنسان بالوضوء الفرائض مع السنن الذي يسموه إسباغ. وكثرة الخطى إلى المساجد، دائما يأتي الصلوات الخمس يأتي لك صلاة الجماعة، كثرة الخطى إلى المساجد، لأن له بكل خطوة يخطوها حسنة ويمحى عنهم سيئة ويرفع له بها درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. ولهذا كان الصالحون قالوا عندما يمشون إلى المساجد يعملوا خطوات صغيرة يرفع لهم درجات ويحصلوا حسنات ومع عنهم سيئات. قالوا كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. 3 مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرابطة كأنك مرابط في جيوش الإسلام في ثغر من ثغور الإسلام. Ada salah satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mau nggak kalian aku kasih tahu amal yang mampu ألا أدلكم من الإعلان. ada informasi penting ya, ada ya informasi dari Rasulullah untuk umum bahwasanya mau nggak kalian aku beritahu bahwa ada 3 hal yang nanti menyebabkan kamu diampuni semua kesalahannya, ditulis setiap kebaikan dan akan diangkat setiap derajatnya besok di surga. Antara derajat satu dengan derajat yang lain itu antara langit dan bumi. Kemudian para sahabat berjawab, ya kami ingin mengetahui wahai Rasulullah, yaitu isbaghul wudu 'alal makarim. Jadi menyempurnakan wudu, jadi wudu secara sempurna, melaksanakan secara rukun dan syaratnya dan adab-adabnya 'alal makarim, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Misal ketika waktu dingin, airnya dingin, kemudian dalam berwudu dia tidak sempurna. Nah ini tidak termasuk isbaghul wudu. Jadi harus menyempurnakan wudu dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua adalah isbaghul wudu jadi banyak atau sering sekali menuju masjid. Jadi sering sekali menuju masjid adalah salah satu sebab, salah satu amal yang mendapatkan 3 pahala tadi atau 3 keutamaan tadi. Kemudian yang terakhir adalah menunggu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Fadzalikumur ribat. Itu adalah salah satu jihad kepada Allah, salah satu bentuk berjuang di jalan Allah. Makanya para ulama-ulama terdahulu ketika melangkah menuju masjid itu tidak cepat atau langkahnya itu tidak luas, tidak lebar. Mereka para salaf saleh itu ketika menuju masjid langkahnya itu kecil-kecil atau sedikit-sedikit, sehingga nanti banyak sekali langkah yang mereka dapatkan sehingga menyebabkan diampuni lebih dosa-dosanya dan ditambah lebih pahalanya dan juga diangkat atau ya mendapatkan derajat yang lebih besok di surga. ومن خصوصية الصلاة يا أحباب الذين يأتون إلى صلاة الجماعة
لما تأتي إلى صلاة الجماعة كل يوم إلى المسجد تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الناس اليوم يبحثون عن الشهادة، شهادة من الجامعة الفلانية أو شهادة من كذا وشهادة. يقول لك: تريد شهادة الإيمان التي هي أعز وأعظم وأجل شهادة في العالم؟ يقول لك: أين أنت من صلاة الجماعة؟ أين أنت من المسجد؟ روح المسجد وتعود على المجيء إلى المسجد، هنا ستجد أعظم شهادة وهي شهادة الإيمان بالله. Salah satu bentuk keutamaan masjid, keistimewaan masjid adalah siapapun yang membiasakan datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah ahli iman, orang-orang yang benar-benar memiliki iman dalam hatinya. Seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa atau siapapun yang selalu datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang-orang yang benar-benar beriman, memiliki iman dalam hatinya. Orang zaman sekarang itu banyak sekali mencari ijazah, mencari legalitas, mencari S1, S2 dan lain sebagainya. Apakah kita tidak tergiur dengan ijazah dari Allah, ijazah iman, syahadah iman, legalitas iman, yang mana ini adalah salah satu kunci kebahagiaan, salah satu faktor kesuksesan di akhirat. Karena kalau orang nggak beriman, dia nggak mungkin bisa selamat di akhirat. والمساجد يا أحباب يكفي أنها بيوت الله. كل مكان قيمته بحسب من ينتسب إليه. مثلا هذه بيت التاجر الفلاني، هذه بيت الوزير، هذه بيت الرئيس، هذه بيت الله. هناك أعظم بيت الله. في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا. Sebenarnya keistimewaan masjid, keutamaan masjid, keagungan masjid itu sudah cukup bisa dipahami dari kata-kata bahwasanya masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Karena keutamaan sesuatu, keistimewaan sesuatu itu nanti sesuai dengan apa yang didasari, sesuai dengan apa yang disandarkan kepada hal itu. Misal kalau kita mengetahui, oh ini rumahnya presiden, oh ini rumahnya bupati, maka ya sebegitu mulianya rumahnya. Oh ini rumahnya alim fulan, ini rumahnya kiai besar. Kan menunjukkan bahwasanya itu sebegitu atau segitu agungnya atau utamanya rumah itu sesuai dengan siapa yang menempati, siapa yang memiliki rumah itu. Sedangkan masjid adalah rumahnya Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam, pemilik segala sesuatu. Sehingga hanya dengan memahami Baitul, kata-kata Baitullah saja, kita sudah paham, sudah harus bisa tahu bahwa ini adalah suatu hal yang melebihi segala apapun, karena ini rumahnya Allah. فإذا جئت إلى بيت الله، إلى بيت الله، والله هو الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تخيل تأتي إلى بيت واحد كريم وغني ولا يهمه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف سيكون إكرامك؟ كيف ستكون ضيافتك في بيتك؟ كيف سيكرمك؟ لو يعني ممكن يكرمك إلى أن يطيش عقلك إلى تجن. لهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، أي من أتى غدوة من الصباح إلى الظهر أو من الظهر إلى من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. النزل أي ضيافة. الله سبحانه وتعالى يعمل له ضيافة في الدنيا وضيافة في الآخرة. أما الضيافة في الدنيا فهي السكينة والرحمة التي تنزل في المسجد. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هم في الدنيا. وفي الآخرة
في الآخرة ضيافات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى أنهم يقولون أن العبد يظل في ضيافة الله في الجنة مئات السنين قبل أن يصل إلى ثواب الأعمال، أعمال من زكاة، من صوم، من أعمال البر الأخرى. أول يبدأ ضيافاته الذي كان يأتي بها إلى الجنة يضايف الله سبحانه وتعالى، فقد تجلس ضيف على الله مئات السنين وآلاف السنين. لماذا؟ لأنك من المكثرين من المجيء إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يحسب كل يوم ضيافة اليوم 5 مرات، لأنه أتى صلاة الفجر وأتى صلاة الظهر وأتى صلاة العصر وأتى صلاة المغرب وأتى صلاة العشاء، 5 ضيافة، كل ضيافة من ضيافات الله سبحانه وتعالى. كيف سيكون فرحك وسرورك بضيافة الله سبحانه وتعالى؟ Kita itu kalau menuju masjid, itu berarti kita menjadi tamunya Allah. Coba, kalau kita bertamu kepada seseorang yang dermawan, kepada orang yang kaya raya dermawan, bagaimana perasaan kita? Pasti akan sangat senang. Kalau kita menuju masjid yang di situ adalah rumahnya Allah, yang mana Allah itu jelas dermawan, akan memberikan segala sesuatu tanpa pandang bulu, itu jelas kita harusnya senang menuju masjid. Dalam satu hadis dikatakan bahwa barang siapa yang setiap pagi atau setiap sore atau setiap 5 waktu, ya, di situ selalu menuju masjid, maka akan disiapkan oleh Allah besok sebuah suguhan, sebuah hidangan, sebuah persembahan, sebuah penghargaan oleh Allah. Kalau di dunia akan dikasihkan penghargaan atau dikasihkan hadiah yang berupa ketenangan hati, ketenangan jiwa. Orang-orang yang selalu menuju masjid itu pun akan dihadiahi oleh Allah berupa ketenangan jiwa, ketenangan hati. Orang kalau kaya raya tapi hatinya nggak tenang, buat apa? Dia nggak akan hidupnya nggak akan tenang karena hatinya nggak tenang. Itu adalah balasan Allah ketika di dunia. Kalau di akhirat besok Allah akan memberikan diafah yang berupa nuzul. Nuzul ini adalah diafah atau hidangan yang di situ tidak mampu diungkapkan, nggak bisa mampu dibayangkan oleh manusia. Sehingga yang terjemahnya nuzul itu aja atau hidangan, karena nggak bisa terbesit di pikiran seseorang, nggak bisa dibayangkan. Apa? Karena masih belum didapatkan. Besok nanti di akhirat akan tahu. Dan itu akan didapati oleh orang-orang yang selalu menuju masjid selama yang 1000 tahun. 1000 tahun itu kalau 1 hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Lalu lantas berapa ribu tahun kita kalau mendapatkan suguhan Allah, kalau kita melaksanakan setiap hari 5 waktu, nanti hari berikutnya 5 waktu, berikutnya seterusnya, sehingga seakan-akan nanti tidak ada batasnya sampai waktu yang tidak terhitung nanti kita akan mendapatkan suguhan atau diafah atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Itu balasan seperti itu masih belum balasan berupa amal-amal sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu hanya balasan kita sering menuju masjid. Sehingga kita harus membiasakan ini agar mendapatkan nuzul besok. تخيلوا يا أحباب لو جاء مثلا رئيس الدولة، مثلا جاء رئيس الدولة وعمل ضيافة، قال هذه الضيافة للذين هم متعودين يأتون إلى المسجد يصلون جماعة في المسجد، الذين ما يأتون المسجد ما في لهم يجلسوا على جنب. بتحزن ولا ما بتحزن؟ بتزعل؟ أكيد بتزعل. فتقول ايش هذا؟ ويحس في نفسك هذا ضيافة من؟ ضيافة مخلوق مثلك، صح؟ فكيف بضيافة الله؟ كيف نحن مقصرين مع المساجد؟ بعض الناس ما يعرف المسجد إلا بالأسبوع مرة. ما تريد أنت ضيافة الله تعالى؟ ما تريد تذهب إلى بيت الله؟ لو الرئيس فتح البيت حقه وقال من يريد يكون يجي في البيت عندي، فتكون تجي باليوم 20,000 مرة تروح عنده. طيب ربك فاتح لك بيته قال لك تعال عندي،
ما أنت داري متى ستدري بعد ما تموت يعني ما بعد الموت خلاص انتهى كل شيء. Andaikan ada seorang yang kaya raya atau orang yang dermawan atau kita katakan pejabat membuat sebuah hidangan, mengundang orang-orang atau para masyarakat untuk menuju rumahnya, bebas terserah kalian mau mampir apapun, bagaimana perasaan kalian? Akan senang sekali. Dan ini adalah undangan makhluk, undangan yang sama-sama seperti kita, bukan undangan dari Tuhan. Bagaimana mungkin kalian tidak merasa senang, tidak merasa antusias terhadap undangannya Tuhan? Yang di situ adalah جلسوا يا أحباب جلسوا اهدوا أيوه جلسوا yang di situ adalah tidak ternilai, tidak berharga. Maka kita harus sadar betul terhadap hal ini. Ya. Kemudian beliau tadi menyampaikan sebagian orang itu sangat ironis, hanya mengetahui atau hanya ke masjid seminggu sekali waktu Jumatan, atau bahkan ada yang 1 tahun sekali waktu hari raya. Ini karena mereka tidak mengetahui keutamaan keamanan masjid. Maka kita harus menyadari ini, menyadari bahwa masjid bukan suatu rumah yang agung, suatu tempat yang di situ menjadi solusi bagi permasalahan kita, karena kita sedang di rumahnya Allah, sedang di tempat yang di situ turun rahmat dan juga ketenangan hati. وفاتح لنا بيوتهم وينادينا هو في اليوم 5 مرات ينادي بالنداء كل يوم حي على الصلاة. ايش معنى حي على الصلاة؟ تعالوا إلى الصلاة، تعالوا لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحيي أرواحكم، يحيي قلوبكم، ينور أبصاركم، ينور بصائركم. ثم يقول حي على الفلاح، تعالوا شوفوا الفلاح والناس. فأتت بيته ينادينا ونحن نبحث عن بني آدم. لو فتح حد لنا من المسؤولين والتجار فتح لنا بيته كلنا سنذهب. طيب بيت الله تعالى وينادينا في اليوم 5 مرات بأن نأتي إليه لأجل إيش؟ لأجل أن يرحمنا وأن نتصل به سبحانه وتعالى، أن يرحمنا في بيته ويعطينا ويكرمنا، ولأجل نطمئن بذكره سبحانه وتعالى. يا أحباب، لن تطمئن نفس ولن يرتاح بال ولن تسكن روح إلا بذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لم يذكر الله سبحانه وتعالى الطمأنينة إلا في موضع واحد فقط، ذكرها مقرونة بالذكر فقط، لم يذكرها بأي شيء، لم يذكرها مقرونة بالمال ولا مقرونة بالدنيا ولا مقرونة بالمناصب ولا مقرونة بالجاه ولا مقرونة بكثرة الأتباع ولا بكثرة، كل هذا لم يذكره، ذكره مرة واحدة قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة من أعظم ما يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فهي من أعظم طمأنينة القلوب. ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أرحنا بها خلينا نرتاح، احنا نشتي الآن نرتاح. ايش ترتاحوا؟ يعني تنام. أين الصلاة مشان نرتاح، مش ننام مشان نرتاح. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membuka pintu-pintu rumahnya setiap 5 waktu. Enggak hanya dibuka, tapi juga dipanggil kita oleh Allah dengan azan. Kenapa kok kita tidak menyeru atau kita tidak mengijabai atau tidak masuk masjid sebagai bentuk mengijabai atau sebagai bentuk balasan dari panggilan itu? Kenapa? Kita harus sadar itu. Kemudian beliau menyampaikan lagi bahwasanya يقول دينا حي على الصلاة كذلك لأجل أن يعطينا ويرحمنا dan juga beliau tadi mengutip salah satu ayat yang kita tumain belum pada ya qaumana ajibu da'i Allah. Ada ya ayyuhalladzina istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum.
Karena ketika kita menuju masjid, ketika kita mendatangi atau respect terhadap panggilan adzan itu, berarti kita mengamalkan salah satu ayat, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhibbukum wa da'i yad'una wahai orang-orang yang beriman, kalian harus respect terhadap apa yang telah menjadi panggilan atau apa yang telah diajak oleh para nabi, para rasul, yang berupa sesuatu yang mampu menghidupkan jiwa kalian. Ya. Jadi para nabi, para rasul itu mengajak kita untuk sesuatu yang mampu menjadikan jiwa kita hidup, yaitu dalam melaksanakan sholat. Dan sholat ini adalah suatu hal yang agung karena termasuk tadi ya, termasuk sesuatu yang zikir kepada Allah, salah satu bentuk zikir kepada Allah yang menyebabkan tenangnya hati. Karena hati itu tidak bisa tenang kecuali dengan zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah yang paling utama adalah melaksanakan sholat. Sehingga sholat, ya urutannya begitu. Sehingga sholat adalah sesuatu yang mampu menjadikan orang itu tenang hatinya, tenang jiwanya. Karena dalam ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan tenang. Dan zikir kepada Allah yang paling utama adalah tadi dengan melaksanakan sholat, seperti yang beliau kutip dalam ayat wa aqimis sholata lidzikri, jadikanlah sholat untuk mengingatku, untuk zikir kepadaku. Makanya para sahabat dahulu itu ketika bersama Nabi Muhammad bilang kepada Bilal, arifna ya Bilal, arifna biha ya Bilal, jadikanlah saya nyaman dengan sholat wahai Bilal, atau jadikanlah saya enak wahai Bilal dengan melaksanakan sholat. Artinya para sahabat terlebih dahulu itu ketika istirahat, jadi istirahatnya para sahabat tidak dengan tidur, dengan leleh, tidak, tapi dengan melaksanakan sholat. Karena dengan sholat mereka itu tenang hatinya, tenang jiwanya. Begitu. Sallu ala Habib. Sallu ala Habib. يا أحباب، المجيء إلى المساجد نعيم. ما دمنا نعيش في الحياة والله فاتح لنا أبواب بيوته، فنغتنم هذه الفرصة. الحياة قصيرة جدا، حياة قصيرة. وإذا ما تجي إلى المسجد وتصلي صلاة الجماعة أنت تختصر على نفسك مسافات في السير إلى الله. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد والفرد ب27 درجة. 27 درجة. الدرجة كما بين السماء والأرض. لو تصلي 27 مرة وحدك أو تصلي 700 مرة وحدك وحضرت تصلي صلاة جماعة واحدة، صلاة الجماعة الواحدة مع الناس خير لك من أن تصلي 1000 مرة وحدك. Datangnya kita ke masjid ini dengan melaksanakan sholat berjamaah, ini adalah suatu nikmat yang agung, nikmat yang harus kalian syukuri. Karena hidup ini sangat singkat, kita nggak tahu kita akan kapan meninggal, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah dengan selalu konsisten seperti ini. Dan tadi mengutip hadis bahwasanya sholatul jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, dengan perbandingan 27 derajat antara derajat satu dengan yang lain, ya itu kan jaraknya antara langit dengan bumi. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat sendiri pun sebanyak 27 kali atau 100 kali kita tidak akan bisa mencapai ini. Sehingga beliau tadi berpesan agar untuk selalu konsisten melaksanakan sholat berjamaah di masjid. صلاة الجماعة أرجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإمام، فإن وجده خاشع قبلهم للإمام، لم يجده خاشع ينظر إلى المأمومين، فإن وجد ولو واحد منهم خاشع قبلهم به، فإن لم يجدهم كلهم غير خاشعين قال قبلهم الله سبحانه وتعالى بجميعهم. Salah satu keistimewaan, keindahan orang sholat berjamaah adalah pasti akan diterima. Sangat besar kemungkinan untuk diterima.
Dalam satu hadis sudah tadi mengutip, jadi ketika orang itu melaksanakan sholat berjamaah, maka yang dilihat pertama adalah imamnya. Ketika imamnya itu khusyuk, hatinya hadir bersama Allah, maka akan diterima semuanya. Ketika tidak, maka akan dilihat apakah ada di antara makmum itu orang-orang yang hatinya khusyuk. Ketika tidak ada, maka akan diterima sholat mereka karena mereka telah mau untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka alhamdulillah sekali ya kita melaksanakan sholat berjamaah, sehingga ini sesuatu yang kemungkinan besar untuk diterima atau bahkan pasti diterima kan. فيحافظ الإنسان في الوقت فيحافظ الإنسان على صلاة الجماعة فيجب ينبغي لنا أن نحافظ على صلاة الجماعة. أولا في المسجد، واحد سبحان الله عنده عمل ما قدر يأتي للمسجد، حرمة عندها أولاد في البيت، قائمة بطبخ، قائمة بكذا، قائمة فاستطاعت تحضر المسجد، صلي في المكان الذي أنت فيه ستصلي أقل فيه جماعة. شوف أقل الجماعة إمام ومأموم أقل حاجة. صلي مع أبيك، مع أمك، مع أخوك، مع أختك، مع جارك، مع الذي معك في العمل. وذلك النساء يقيمين صلاة الجماعة في البيوت. قال الله سبحانه وتعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي محل إقامة الصلاة وإقامة الجماعة. كيف تجلس تمكث بعض البيوت 50-60 سنة ما تقام فيها الجماعة؟ كل واحد يصلي وحده، الأب يصلي وحده، والابن يصلي وحده، والأم تصلي وحدها، والأخ يصلي وحده، وكل واحد يصلي وحده. متى يجتمعون؟ يجتمعون وقت الأكل. في أكل ما شاء الله يجتمعون، لكن وقت صلاة الجماعة يحرمون هذا الأجر كله. أجر 27 درجة، ونظر الله سبحانه وتعالى إليهم. أقيموا الجماعة. كان سيدنا معاذ يصلي بصلاة رسول الله في المسجد ثم يرجع إلى البيت فيصلي بأهله مرة أخرى صلاة الجماعة، لأجل لا يحرمون فضل الجماعة، يكسبوا، يريد أن يكسبوا الآخرة. وهكذا ينبغي للرجال والنساء في البيوت أن يقيموا الجماعة في بيوتكم، أقيموها. من يستطيع يأتي المسجد يأتي، من لا يستطيع مثلا يقيم الجماعة في بيته، يقيم الجماعة في عمله، ولا يترك الجماعة. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة منفرد منذ أن فرض الله عليه الصلاة. إذا توفاه الله لم يصلي صلاة منفرد، كلها جماعة. الحبيب محمد الهداب أحد شيوخنا منذ أن بدأ يصلي 7 سنوات إلى أن توفاه الله وفوق 70 عام وهو لم يصلي صلاة منفرد، كلها جماعة. الحبيب عمر تعرفونه جميعا الآن هو في سنه في 60، لم يصلي صلاة منفرد منذ أن بدأ يصلي إلى الآن، كلها صلاة جماعة. وأنت أين أنت من الجماعة؟ شوف بعض الناس يدخلون المساجد يصلي كل واحد وحده، قرعين مساكين جهل عدم معرفة يحرمون هذا الأجر. Kemudian beliau berpesan agar kita selalu melaksanakan sholat berjamaah, terlebih-lebih di masjid. Kalau yang tidak bisa, misal karena ada urusan lain, maka ya di rumah atau di tempat kerja pun nggak apa-apa. Yang penting kamu sholat berjamaah. Kalau memang bisa di masjid ya di masjid. Kalau enggak ya nggak apa-apa di tempat lain. Sepenting atau yang penting kamu sholat berjamaah. Ajak teman-temanmu, ajak saudaramu untuk sholat berjamaah. Jangan jadikanlah rumahmu tempat kiblat atau tempat sholat, tempat dilaksanakannya bapak sholat secara berjamaah. Ajak saudara untuk sholat berjamaah, ibu, saudara atau mbak atau dan sebagainya untuk sholat berjamaah. Jangan waktu sholat sendiri-sendiri, waktu makan berkumpul. Nah ini satu hal yang harus dirubah. Sholat berjamaah di masjid, jadikanlah karena dalam Al-Quran jadikanlah rumahmu sebagai kiblat atau sebagai tempat didirikannya sholat. Sehingga jadi beliau mengutip atau menyampaikan, coba kalau kita mau lihat Nabi Muhammad itu mulai difardukannya sholat sampai beliau meninggal tidak pernah meninggalkan satu jamaah. Setiap sholat pasti berjamaah. Ada juga beliau mengutip Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, salah satu guru beliau,
dan juga mertuanya Umar itu mulai dari umur 7 tahun itu beliau sholat berjamaah terus sampai, jadi nggak pernah meninggalkan berjamaah sampai umurnya di atas 70 tahun sampai beliau meninggal. Begitu juga Habib Umar mulai sekarang umurnya sudah di atas 60, beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah. Ini bukti bahwasanya bagaimana keistimewaan sholat berjamaah dan bagaimana orang-orang terdahulu menjaga betul sholat berjamaah. الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما جاء واحد متأخر فاتوا صلاة الجماعة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأجل يكسر هذا الأجر، قال من يتصدق عليه؟ من يقوم يصلي معه؟ قال سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله، أقوم أصلي مع أخي. وسيدنا معاذ هذه ذكرتها، وسيدنا معاذ يصلي بصلاة رسول الله في المسجد ويرجع إلى البيت يصلي بأهله جماعة، يريدهم أن يحظوا بهذا الأجر العظيم. Salah satu bentuk bagaimana para sahabat itu respect atau mengagungkan atau sangat menghargai sholat berjamaah adalah tadi ketika ada salah satu sahabat itu terlambat, jadi sholat jamaah para sahabat sudah melaksanakan sholat berjamaah, ada satu sahabat yang terlambat. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat yang lain, itu siapa yang mau bersedekah, siapa yang mau menemani dia sholat berjamaah. Dan ini adalah bentuk sedekah kepada saudara kita karena mau menjadikan dia berjamaah sehingga mendapatkan 27 derajat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Nah, ini adalah bentuk bagaimana Rasulullah itu sangat menghargai, sangat menganggap penting sholat berjamaah. Begitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu ketika sholat berjamaah setelah selesai beliau menjadi imam, beliau pulang ke rumahnya dan melaksanakan sholat berjamaah kembali dengan para keluarganya dengan mengamalkan ayat tadi, jadikanlah rumahmu sebagai kiblat, sebagai bentuk tempat dilaksanakannya sholat berjamaah, dan juga sebagai bentuk bagaimana para sahabat itu menganggap penting ya sangat menghargai sholat berjamaah. أخبرتهم كما تقيمون الصلاة جماعة في بيوتكم، تنتظر أخوة وفي أعمالهم، وانتظر لو في واحد عدو يتوضأ أو واحد بيتأخر شوية أو انتظرهم كيف تصلي جماعة. إذا قعدت أنت مستعجل خلاص وراك عمل ضروري مسألة أخرى، وإلا انتظر. لو عرضوا عليك الدنيا ستنتظر أسبوع، لو قدم لك عرض عليك شيء من الدنيا فقال بتنتظرني وأنا بعطيك شيء من الدنيا فتنتظر. فكيف وأنت ستعطى الآخرة؟ انتظر شوية على بال ماذا يتوضي أو أخوك يتجهز أو أمك أو أختك أو أخوك أو كذا يعني تصبر تحصلوا هذا الأجر العظيم. Sehingga beliau berpesan kalau ada yang lagi wudu atau ada yang sedang di kamar mandi, kita tunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan meskipun kita tergesa-gesa menunggu cuma berapa menit, kamu nanti malah rugi nanti dengan tidak bersedekah kepada temanmu yang tadi mendapatkan 27 derajat. Sehingga beliau berpesan jangan gara-gara kau cuma tergesa-gesa itu cuma 2 menit 3 menit selang waktunya kamu tidak mau berjamaah dengan para teman-teman, para saudara. في الأخير ختام المجلس إن شاء الله تعالى نعطيكم بعض الأذكار نجيزكم فيها ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها. إن شاء الله مستعدين نواظب كلنا على صلاة الجماعة وعلى قراءة الأذكار هذه. Beliau akan mengakhiri kajian pada malam hari ini dengan akan mengijazahkan beberapa wirid yang akan beliau ijazahkan, dan beliau bertanya apakah kita siap untuk selalu rutin melaksanakan sholat berjamaah dan mengamalkan wirid ini. هذه الأيام يا أحباب نعيش محنة إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين، يعتدون عليهم اليهود، يعتدوا على مسرى رسول الله المسجد الأقصى، يقتلون الأطفال والنساء والبيوت فنحن واجبنا أن قلوبنا تتألم معهم، وإذا استطعنا أن ننصرهم الآن بالدعاء بالذكر لعل الله يرفع بهم. هناك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في مثل هذه المواقف الصعبة، منها في غزوة بدر قول يا حي يا قيوم، النبي من العشاء إلى الفجر هو يا حي يا قيوم حتى جاء البشارة بالنصر الصلاة.
يكرر هذا قائم. تخيل. الثاني في غزوة أحد بعد أن قتل من المسلمين 70 وحصل جرحوا قريش خرجت خارج المدينة وبدأت ترجع تخلص عن المدينة. قال فذهب النبي بأصحابه فقالوا لهم خلاص، الناس كانوا يقولون قريش جاءت بيقتلون أهل المدينة. أنزل الله قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله صرف هؤلاء روعوا والنبي وأصحابه رجعوا بدون أن يمسسهم سوء. هذا الذكر الثاني. الذكر الثالث في غزوة الأحزاب لما اشتد الخناق والحصار على المسلمين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ قالوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فكرروا هذا كرروا حتى أنزل الله النصر بريح سحقت هؤلاء وأرجعتهم إلى بلادهم وكفى الله المؤمنين القتال. Beliau mengijazahkan 3 wirid yang mana 3 wirid ini adalah dibaca Rasulullah atau diamalkan Rasulullah dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita ketahui bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina sedang mendapatkan musibah, adanya konflik, sehingga sebaiknya bagi para muslimin memiliki keinginan atau iktikad kalau semisal dia mampu untuk membantu maka dia akan membantu. Kalau tidak maka minimal kita membantu dengan berdoa dan mengamalkan wirid ini. Jadi yang pertama adalah wirid Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum ini Nabi Muhammad amalkan ketika perang Badar. Jadi waktu itu perang Badar, Nabi Muhammad sepanjang malam beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sepanjang malam dengan berdiri sampai akhirnya waktu subuh datang kabar gembira akan mendapatkan kemenangan. Jadi ini nanti dibaca sekuat mungkin, sebanyak mungkin Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan yang kedua wirid Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada sahabat ketika setelah perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud para muslimin mendapatkan beberapa kerugian, kemudian itu ada orang yang memprovokasi, buat propaganda, ini orang-orang Quraisy akan datang kembali menyerang kita, menakut-nakuti para sahabat. Kemudian Nabi menguatkan hati para sahabat, jangan takut, bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dibaca oleh para sahabat sehingga orang-orang Quraisy ini merasa takut, sehingga tidak berani menyerang kembali. Itu yang kedua, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak mungkin, sekuat kita, ya. Kemudian yang terakhir membaca Allahumma astur awratina wa amin rawahatina. Ya, ini beliau Rasulullah SAW amalkan ketika waktu perang Ahzab. Ketika waktu para muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan orang kafir, kemudian Allah turunkan salah satu tentaranya yaitu berupa angin yang kemudian mengimpaskan orang-orang kafir disebabkan atau barokahnya doa Allahumma astur awratina wa amin. ثلاث أذكار لكم تواظبون عليها في الصباح والمساء نور الله بها قلوبكم يشرح الله بها صدوركم. الذكر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء 100 مرة حتى أدنى وانزل هو خير له. الذكر الثاني الصلاة على الحبيب بأي صيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أي صيغة 100 مرة الصباح 100 مرة المساء. قول أستغفر الله العظيم الاستغفار 100 مرة الصباح 100 مرة المساء. وإن زدت هو خير لك. لكن هذه الثلاث أذكار لا ينبغي أن الإنسان تمر عليه صباحه ومساءه ولا يأتي بها. يأتي بها وأنت في البيت وأنت تمشي والمرأة تطبخ وتكنس أو يأتي بها ولو توضأت واستقبلت القبلة وأتيت بها على كله تمام خير وبركة. Kemudian beliau juga akan mengijazahkan 3 wirid lain, ya, yang ini memiliki fungsi mampu menjadikan hati itu tenang, terbuka hatinya, dimudahkan segala urusan dunia, dimudahkan semua urusan akhirat, dan banyak lagi diampuni dosanya dan lain sebagainya. Yang pertama adalah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Ini adalah minimal ya, batas minimal itu 100 kali. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi dengan berbagai macam bentuk silawat, terserah mau silawat yang modelnya bagaimana. 100 kali di waktu sore hari, 100 kali di waktu pagi hari. Kemudian yang terakhir membaca istighfar itu juga 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Ini adalah batas minimal. Kalau ingin ditambahi maka akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Baik, nah sanugizukum antum taqulu qabilna ijazah. Nanti beliau akan mengijazahkan dan kita bersama-sama mengucapkan opinion ijazah. Baik, ajaznakum bi dzikri ya hayy ya qayyum wa bi dzikri hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa bi dzikri Allahumma astur awratina wa min rawatina wa bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sabah wal masa 100 marrah wa ma fawq wa bi as-salat al-habib sallallahu alaihi wasallam 100 marrah sabah 100 marrah al-masa wa ma fawq وبالاستغفار 100 مرة الصباح و100 مرة المساء وبكل ما يقربكم إلى الله من تلاوة القرآن والأذكار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قولوا جميعا قبلنا الإجازة قبلنا الإجازة قبلنا الإجازة قبلنا الإجازة. بالأخير نجدد التوبة مع الله ونأتي بالتلقين كما نقلنا شيوخنا عن شيوخهم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yang terakhir kita akan bersama-sama memperbarui taubat kita kepada Allah dan akan ditalqin sesuai dengan apa yang guru-guru beliau ajarkan. قولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إلى الله ونتوب إلى الله من جميع ما يعلمه الله من جميع ما يعلمه الله بيننا وبين الله بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله وبيننا وبين عباد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا في بيت من بيوتك وحرم من حرمك نسألك اللهم إلا ما أعطيتنا وإلا ما أكرمتنا وإلا ما سترت عيوبنا وكشفت كروبنا وغسلت بماء التوبة ذنوبنا وغفرت سترت عيوبنا ووفقتنا لما تحب وترضى. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تأثر علينا. اللهم اجعل بيننا وبين المساجد محبة وألفة تشرح فيها صدورنا تنور بها أبصارنا تنور بها عقولنا وقلوبنا وبصائرنا. اللهم اجعل المساجد نورا لنا في الدنيا ونورا لنا في البرزخ ونورا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. جعلنا من أهل المساجد المحسوبين عليها شفيعا اللهم فينا وفي ذنوبنا في قضاء
حوائجنا في صلاح أمورنا. اجعلنا اللهم من المحافظين على الصلوات وعلى الجماعات وعلى الأذكار وعلى السنن وعلى الآداب. حدنا اللهم بحجة التقوى وبحجة التوحيد وبحجة العبادة وبحجة الانكسار بين يديك والعبودية لك يا أرحم الراحمين. اقض حوائجنا، يسر أمورنا، افتح علينا وافتح على العارفين، فقينا بالدين واجعلنا من هدايتنا إلى سواء السبيل، اجعلنا من العلماء العاملين، اجعلنا من حملة شريعتك وبلغنا إلى ما شاءك رمضان بها. اللهم اقض حوائجنا في الدار. اللهم إن لنا حاجات ولنا مطالب لا نعلم وأنت تعلم، وعجل اللهم في قضايا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا موتى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في دين الله عنده ولا مجاهدا من نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا والمحبين ومعلمينا ووالدينا ومن له حق علينا وأننا بالدعاء وصلنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة ويا حضرة النبي. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر